Oh parao kita di bagna hinai sidang tu nawi sing tinoro phaile kya sing tini ri bo nai nai sak bo nai nai sorry hamya rong bo nai 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 lai tu ngai ngo tabuk sing ri bagna suru khlainai sini Unity Hill Society ni engai secretary Mr. Sopon Deborma are president Mr. Sopon Deborma puila tabu oro phaisok nai jotoni buri chingno buri chik group rong no puila rigra nai ang Sopon Deborma sini presiden no pobogo o dulai puila bin bus kang no basai junai sini kampung ini ha Purbangti riang no ong no yapari na bagai bilai hampara omong ka bilai hampara telamura mungnya kami blog ni andar oh Nyapa korban ini? Jodoh nom tulai bungka. Khulumka dibor dorani hamdamung yafaro tini Agartala Nandonnagor ni hoite chini society ni bumung gai Unity Hill Society Nandonnagor Agartala orang hoite tini chini kormokorta ebong chini executive body rok hayoi Bileham kamiwo telamura Bileham riang parawo mungnya kami RD blok ni andaro gaw soba hangkai tui korma gaw soba aro tini bithi tai singo oroni alakani gorib ongsoni boro rongno sengri chum bagla inani bagi phajak ebong tabuk apni song ni buskango nukkhana belai khaino khatum khaja khai borok chini o মানে কিসা ক্ষুদ্র অঙ্ক রি বাম রংনো বরক মানে গ্রহণ খাইকা বেলেখানো চুমা হামজাক্কা এবং চিনি হইতে जों বেলেখানো খা ফুজাক তাঙ্গে হিন্দি চিনি গ্রাম অঞ্চল বেলাইনো চিনি বরক করি রক রি চুমা চুমিয়া जों বরংনো তিনি রি চুমি হই जों চিনি ইউনিটি সোসাইটি ইউনিটি হিল সোসাইটি হইতে जों বরংনো রিজাক তাই আবন বাগৈ जों তিনি আরো ফাইজাক চিনি যত কর্মকর্তা রং তৈ এবং আনি বসকাঙ্গ তাঙ্গ তাবুক চিনি ও আংনি যে ইউনিটি সোসাইটি ni ইউনিটি হিল সোসাইটি ni প্রেসিডেন্ট Sopon Deborma এবং আং লগি দङ চিনি সোসাইটি ni জেনারেল সেক্রেটারি বরম গনাং তরুণ দেববর্মা গায় ও অত্র এলাকানি প্রোগ্রাম অফিসার দङ মাসা চিনি লগিবো চিনি গাইডম্যান হিসাবে অরুণ দেববর্মা পিডিজি দপ্তরনি বনতৈ जों मा फाइका गाय
abo saino ang ani kok paika tabuk sin bos kango thaya thani kong nanai chini general secretary खुलुमबाय खा ताकुक सं बुकुक सं जों साइमानो जे प्रति गोसां वेदार फाइगाङैनो सिनि बलक भलंगो तंनाय रग इन्टारियर तंनाय रग बीपीएल निसाय निचे अंश तंनाय रग फानो गोबांवा बर कष्ट खलाय ओ गोसां समयनो बर मा काटिउ कुनु कुनु जायगा जों खोनाओ जे जों बिभिन्न सार्भिस दंफ्रोमबो नुबि बिगा हर कायसा मोनसेगा हर गाना गानिसि बर थु हरायो किसा सदिनो कुतुं खलायदिना बागै जों सहर तंनाय रग एबं जे किसा गोनां रग हिनजांनाय रग रि जुमजया गोबांमा खिदार तनमै उनावगो कुनु इउजो करै जों खाकाका सिनि इउनिटी हिल क्लाब जों डिसिसन ना खाजे जों माहाय ग्राम अञ्चलाव थांगै सिनि एक्सपिरियेन्स आगि तुबुइ फैमानि जों सहर तंबो जों सिनि रुट न पगिमाया जों बलंग थांगै माहाय पारानो आइडेन्टिफाइ खालाय जों दिनै बिलाइ हामपारो जतन गरिब अंश बरक रियां कमिउनिटीनि पिजिबि ग्रुपनि बररंनो जों खाकाका जे जों रि कतालबो एबं कसामफानो वाइसा वाइनि इउज खालायनाय जात बरंनि इउटिलाइजिं नाजात ओ मासिंगो कम्फर्टेबली किसाफानो जुमुय दिन काति मानाजार हर काति मानाजार अब हाय इमां नहरै जों दिनावनो फाइसो फैया एबं जों खाकाव जे अर प्राय 100 जनानि बिसिक बरंनो जों मेडिकेल ट्रिटमेन्ट रिनाय एबं जोंनि जे तुबुइ फैमाने रि अनेक 50% कटाल 50% हयतोबा 1-2 बार इउज खालायजा वाइसा वाइनि इउज खालायजा अमा हायरुनो जों दिनै अ जागा बरकनो रिक लांनाय बरक खूब खुसिखायनो अबनो यासाक छका जोंबो रिमामानि खूब खुसि दंखा आं खाखाव अमहाय उद्योग नावै जों प्रति बसरनो अमहाय दुर्गम पारा रकनो आइडेन्टिफाइ खालाय जों भबिष्यत ताइबो रिमानानै जों खाखाव एबं जे मानाय रगो खाखाव बरक खाका हामखाय रिसिभ बुखलायगा एबं बरक अमनो काहामखाय इउटिलाइज खालायनाय आमहायनि आं खाखाव जोंहाय गोबांमा जोंहाय गोबांमा ससाइटि दंनो आं कबगैसाव महाय दुर्गम एरियाव फायै गोबांमा पारा जों सिबे काबार खालायमैया बरंनोबो आनि कइजाव अमहाय पारा रगो फायै अमहाय रि माइ मुइ ताइकुमनि बिथि बा ताइकुमनि मानि रग तुबुइ फायै जेन बरंनो किसासिनि साज्यनि मानातै आं कयु खुलुमबायके Afghanistan